kok bisa belum 2 tahun kerja di MD Pictures, lu dinaikin posisinya menjadi Chief Distributor Officer, C-level loh. I think a lot of people these days come in with a mindset yang, you know what, gue lulusan dari sini, gue kayak gini, job description gue cuman A sampai Z gitu, kayak I'm not gonna do beyond what is in my job description. I think that's just a really wrong mindset to have, especially if you're in corporate ya. Kayak what sets you apart is you're willing to work beyond what is in front of you, what you're paid for, you're working with your heart. Ya, at the end of the day, working with your heart sih. Tidak perhitungan ya. Tidak perhitungan. Keluarga Angie ini bisnis Arimbi. Bus Arimbi, siapa yang tidak tahu? Terus juga distributor truk Hino. Oke. Kok udah ada empire yang Angie sebenarnya bisa ambil alih turunan dari orang tuanya? Kok masih mau kerja sih? Tiger Chinese parents, lo harus cari jalan sendiri. Selalu ditantang orang tua gue. After lulus, you're not getting a single cent from us. Jadi, ya kan? Gue bingung tuh kemana-mana gue apply, semuanya juga making cuts, not even accepting anymore. Bisa dibilang gue kerja untuk seorang Manoj Punjabi dan bukan MD gitu. Orang cantik itu biasanya bodoh. Kok Angie bisa sih C-level umur 23? Did she sleep her way through? Ya kan? For the way he treats people, for the way he treats his karyawan, for the way he treats his family. Bapak nggak salah naikin Angie gitu, kayak ada lah siapa yang nanya? Karyawan yang satu level. Jangankan mereka, gue pun ngeragu diri gue sendiri gitu. Lu nggak usah worry about anything anyone says about you gitu. Lu kalau percaya lu bisa, lu kalau willing untuk belajar, lu nggak takut dengan ngehadapin bosses lu, timingnya apa semuanya, lu hajar, go for it gitu. Kita di sini siap support lu. Kalau bisa menjadi paket komplit, kenapa jadi paket hemat? Terus my dad itu punya perspektif selalu yang anak cowok bisa apa, anak gue harus bisa lebih. I'm never competitive with girls. Cuman sama pasangan gue, entah kenapa gue selalu kompetitif sih. Dia bisa jago kerja, gue harus lebih bisa jago kerja. Ada perkataan ke cowok-cowok, whatever you can do, we can do it leading. True. Tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Welcome to Progressive Mindset. I'm Gaby Hatanto, your host, and this is a podcast where people share their stories and perspectives to elevate our mindsets. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Welcome back to Progressive Mindset. Tamuku hari ini sangat spesial di hati karena sahabat aku sendiri. Sahabat aku ini keren loh, bukan karena aku bias ya. Dia itu C-level, Chief. Judulnya Chief di sebuah company pada umur 23 tahun. Dan ada cerita kisahnya yang sangat menarik untuk bagi aku yang menurut aku dia harus sharing nih ke kalian-kalian. Itu menjadi suatu atribut yang membuat dia bisa achieve sehebat ini pada umur segitu. Welcome my best friend, Angie Prijanto. Hello. Welcome Angie. Hai. Di sini kita ngobrol. Oh, sorry, sebelum mulai disclaimer dulu. Aku masih belum bisa ngomong dengan normal karena habis operasi gigi bungsu. Jadi maaf dagu bawahnya masih belum begitu bisa gerak. Jadi kalau ngomongnya sedikit aneh, maklumin. Kalau nggak mau dimaklumin gimana? Tetap nonton sampai habis karena kapan lagi dapat Angie mau ngomong depan kamera. Itu ya kan? betul. Sahabatnya biasa on screen selalu. Angie nggak pernah mau on screen. Di belakang screen. Angie itu dulu bekerja di MD Entertainment, MD Pictures, sebagai Chief Distributor Officer di umur 23 tahun. Waktu itu kalau nggak salah lu belum sampai 2 tahun kerja di MD ya, udah diangkat jadi C-level, betul nggak sama Pak Manoj? Betul. Kayaknya kalau nggak salah setahunan lebih dikit. Setahunan lebih dikit. Keren banget. Nah, Angie, kita ngobrol kayak santai aja ya, kita ngomong. Karena again tadi saya biasa depan kamera, Angie di belakang kamera, jadi we are working out the dynamics right now. Gaby mau tanya Angie, kok bisa sih diangkat jadi C-level pada umur 23 tahun sama Pak Manoj Punjabi? Jadi mungkin a little bit of backstory. Gue itu masuk ke dalam MD itu juga purely by coincidence ya. Ceritain dong. Oke, jadi gue gak pernah
I've never been a fan of the film industry. Maksudnya gue juga nonton film seadanya aja, bukan yang super film buff. Cuman waktu itu it was in the middle of COVID, terus gue selalu ditantang orang tua gue. After lulus, you're not getting a single cent from us. Jadi, ya kan? Jadi, Tiger Chinese parents yang kayak after you graduate, you're not gonna get anything, lo harus cari jalan sendiri. Di saat itu pas COVID, gue bingung tuh kemana-mana gue apply, semuanya juga making cuts, not even accepting anymore. Gue udah coba apply kemana-mana, Shopee, Tokopedia, ya all the big companies lah gue coba, even all the smaller companies juga gue coba. Cuman at that time ya, nobody was hiring. Karena gue makan di Carbon, ya sama lu, Sama aku. sama Gabby. Terus bos gue tuh, Pak Manoj itu lagi di dalam, di private roomnya. Jadi semua... Iya, sama bosnya lu itu saya. Waktu itu aku lagi magang di Kemenparekraf guys, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandiaga Uno waktu menjabat lagi di ruangan sama Pak Manoj. Kita di luar lagi makan, Iya. tapi aku pun waktu itu tidak sadar karena udah di luar jam kerja. Semua waiter and waitresses kan lagi sama mereka kan. Terus yang ngebantuin kita kan Ci Astrid. Iya. Terus dia datang-datang. Ci Astrid "Hi, tuh girls." siapa? Ci Astrid itu she's now Chief Communications Officer. Dia itu basically right hand man. She does everything. She's great. She's amazing. Ya, she is. Yeah. She Orang-orang basically pada bilang- runs MD. Sorry. Orang-orang pada bilang aku mirip Ci Astrid. Mirip banget. Aku ada cameo di Rambutnya. film Laura. Orang-orang pikir tuh Ci Astrid. Iya, sama-sama Cina kali. Sama-sama Chinese. Oke, anyway. Terus udah kayak gitu, dia datang, how can I help you girls gitu. Terus gue kayak bingung gitu, kayak are you sure you're the waitress here gitu. Terus udah kan order, tukeran Instagram, and then for a while gue suka ngeliatin dia punya Instagram, gila kerjanya seru banget ya. Kayak it's just a lot of fun, networking, ketemu orang, explore, something new yang gue nggak pernah coba, nggak pernah ngeliat before. And she just purely seemed like she just enjoyed her work. So I texted her, hey, can I send you my CV? Looks like you're having so much fun at work. Boleh gak gue coba apply gitu. Terus next thing I know, I got in for an interview with her. I got in for an interview with Pak Manoj sama Bu Shnaya. Diterima gitu. And I remember you called us kayak, aku harus saya interview. And like, it seems like the note, I don't remember exactly what you said, but I do remember like they liked you. They liked the way you work. Ini udah masuk ya, Mas, udah masuk. Mereka Jadi bangga. mungkin bisa dibilang kayak that was gue cuman pernah apply satu job di satu company dan itu pun sama mereka. Maksudnya yang lain kayak ya udah dari awal tuh emang gak hiring kan, jadi I didn't even really bother kayak bener-bener apply atau interview atau apa, cuman ngeliatin doang. Cuman yang bener-bener gue apply satu itu cuman MD yang I went in for an interview, dan itu pun juga langsung di hire sama bapak sama ibu. Itu pun karena I think it was purely because of gue lulusan psych kan. So I always try psychology. Terus I always try to talk to people and put myself in their shoes gitu. Jadi pas dia nanya pun dia kayak, kenapa lu mau kerja di MD? Lu kagak ngerti apa-apa, kenapa di MD gitu? Dan kenapa lu gak kerja untuk orang tua lu? Entah kenapa jawaban gue itu, you have a daughter my age. Would you let her run your company right now, or would you rather have her explore other options gitu? Wow. Atau kayak kerja coba di luar dulu. Terus mereka yang kayak, oke, ini anak psikolog gitu, kayaknya bisa ngertiin Pak Manoj gitu. Pinter sekali ya. Untuk background story guys, keluarga Angie ini bisnis Arimbi. Bus Arimbi, siapa yang tidak tahu Bus Arimbi? Coba bersuara yang di belakang kamera, tahu Bus Arimbi nggak? Tahu. Terus juga distributor truk Hino. Siapa yang nggak tahu Hino? Semua tahu Hino kan? Tahu. Nah, jadi dipertanyakan nih, cewek cantik atau bahasanya sekarang cheap, Chinese Indonesian princess. Oke. Kok udah ada empire yang Angie sebenarnya bisa ambil alih turunan dari orang tuanya? Kok masih mau kerja sih? Mungkin karena it's not my passion ya, it's not my bidang gue juga. Mereka kayak transport, ya oke, gue suka mobil, gue suka otomotif gitu. Cuman it's not bidang yang gue kepengen kerja gitu. Dan sebenarnya film pun juga bukan, dan apa yang gue kerjain pun juga sekarang bukan. Cuman
by the way, I think you know, gue selalu kepengen non-profit. Ya. Jadi semoga satu hari bisa ke sana. Cuman sekarang belum dibuka jalannya. Tapi yeah, it's just not where I really want to put my heart and my passion. Because I always work with my heart. Jadi it's not where I want to put my effort into aja. Oke, Angie, the real question is, kok bisa belum 2 tahun kerja di MD Pictures, lu dinaikin posisinya menjadi Chief Distributor Officer, C-level loh. Gue masih cringe sih setiap kali lo ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya memang guys, I am her number one supporter kalau soal judul C-level. Gue kemana-mana bilang, pokoknya ini teman gue Chief Distributor Officer. Cuman mungkin bisa dibilang kayak apa ya, kalau di MD kan semuanya itu kita teamwork lah, everything is an effort bareng-bareng, kayak gue gak ngelakuin itu juga sendiri, and plus it's not because of my effort atau gue emang jago banget segitunya kerja sampai gue dapet opportunity itu. I'm pretty sure if you talk about kayak capacity atau potential, banyak yang jauh lebih worth it lah untuk diangkat gitu. Cuman bisa dibilang purely it's grace. Kita apalagi kalau di kayak muda-muda gitu, I think yang baru mau beranjak kerja itu, ya kita harus inisiatif gitu. I think a lot of people these days come in with a mindset yang, you know what, gue lulusan dari sini, gue kayak gini, job description gue cuman A sampai Z gitu, kayak I'm not gonna do beyond what is in my job description. I think that's just a really wrong mindset to have, especially if you're in corporate ya, kayak, yes, it's a good thing, cuman it's not gonna set you apart from a lot of people. What sets you apart is you're willing to work beyond what is in front of you, what you're paid for, you're working with your heart. Yeah, at the end of the day, working with your heart sih. Tidak perhitungan ya. Tidak perhitungan. Nggak kayak, oh gue cuma dibayar buat job desk-nya segini, gue nggak mau ngerjain itu. Ataupun kayak, oh gue cuma kerja 9 to 5, kayak after 5 I'm done gitu, kayak tank jam 5 pulang, nggak ada kayak gitu. Apalagi lu kerja di industry entertainment yang everything is so dynamic, it's so fluctuative, kayak ya jangan kaget lu ditelepon jam 3 pagi gitu. Betul guys, kalau aku nginep di rumah Angie tuh ya bisa kita lagi santai-santai, tiba-tiba jam 12 malam, bentar, gak bisa diganggu. Masuk kamar, kunci, telepon dulu 1,5 jam. Nanti baru lanjut lagi kita hangoutnya. Jadi memang that's the price to pay ya, dan you're willing gitu. Willing, dan honestly it was exciting. Kayak the first year itu it was really exciting learning new things. Walaupun emang capek, kalau lebaran pasti ada aja nangis karena kan berhubungan layar, berhubungan sama orang gitu ya. Cuman it was really exciting sih. Dan Angie sebenarnya ya trikinya itu lu cantik, lu baik, lu datang dari keluarga yang mampu, lu bisa kerja sebenarnya. Tapi nggak semua orang tahu tuh yang terakhir kalau lu bisa kerja and that you deserve this position. Sehingga orang-orang itu mikirnya orang cantik itu biasanya bodoh, nggak ada isinya. Dan itu juga sering terjadi sama gue, lu tahu ya. Karena seorang model dipikir stigmanya model tuh brainless. Nah, gue juga tahu pasti orang-orang di belakang tuh udah mikir, kok Angie bisa sih C-level umur 23? Did she sleep her way through? Ya kan? Apakah dia memakai cara-cara samping untuk bisa achieve semua ini? Yeah. Dan kita juga tahu di belakang ada yang ngomong seperti itu. Jadi coba, tanggapan Angie gimana? Jadi mungkin my first ini sekalian gue juga mau respect my bosses gitu ya. Just to put it out there, bos gue dan they're so family oriented. That is why I love working in MD dan gue bertahan 4 tahun karena gue itu bisa dibilang gue kerja untuk seorang Manoj Punjabi dan bukan MD gitu. Gue benar-benar look up banget ke dia for the way he treats people, for the way he treats his karyawan, for the way he treats his family dan putting always his wife first. And gue bangga banget bisa ngeliat ekosistem kayak gitu. Jadi mungkin beberapa cerita kayak, iya pas awal-awal pastilah ada yang kayak, bapak nggak salah naikin Angie gitu, kayak ada. Siapa yang nanya maksudnya? Banyak kayak orang MD pun karyawan yang satu level gitu pun juga ngeragu gitu. Dan jangankan mereka, gue pun ngeragu diri gue sendiri gitu. Cuman pas gue dapet opportunity itu, I remember ada satu orang, his name is Karan, dia benar-benar telepon gue malam-malam dan dia bilang, lu nggak usah worry about anything anyone says about you gitu. Lu kalau percaya lu bisa, lu kalau
willing untuk belajar, lu gak takut dengan ngehadapin bosses lu, timingnya apa semuanya, lu hajar, go for it gitu. And kita di sini siap support lu, dan gue pas di sana gue sampai sekarang gue bersyukur banget sih. With that one single phone call, it meant a lot to me. Tapi ada aja yang kayak even partners luar yang kayak oh ya Angie mah cuman mukanya doang cantik, bisa di apa, bisa apa. Ada pasti dengar kayak gitu, cuman ya udah just brush it off gitu sih kalau gue. Kayak nggak usah dibawa hati juga, nggak usah digimanain juga, yang penting kita tahu kita willing buat kerja kayak gimana, kita kerja juga pakai hati, kita juga nggak setengah-setengah, jadi ya udah just brush it off. Iya, kalau kata ibuku guys, guru grooming bilang kalau bisa menjadi paket komplit, kenapa jadi paket hemat? Terus kalau kita jadi paket komplit, orang nanya how we got there, jadi lucu juga ya. Oke Angie, aku mau nanya soal masa kecilmu. Masa kecilmu ini juga menarik ceritanya guys. Ini pengalaman Angie dulu, pasti ada sangkut pautnya dengan Angie yang sekarang. Angie bisa achieve A, B, C, D, itu pasti dari masa lalu juga. Jadi aku pengen Angie ceritain sedikit, karena banyak orang yang punya, mungkin yang bisa dibilang masa lalunya unpleasant, ada dua outcome tuh. Satu, menjadi hebat sekali, menjadi gasoline, atau dua, they dwell in that for too long, ya. Berlama-lama, bersendu-sendu di dalam tuh lama, membuat itu menjadi suatu alasan dia nggak mau sukses. Ya, gue biarin aja orang-orang tua gue begini, makanya gue jadi begini. Gue nggak mau bekerja lebih. Gue nggak bisa sukses karena masa lalu gue begini. Jadi boleh nggak Angie ceritain sedikit gimana sih masa kecil Angie itu? Waduh, berat ya kayaknya jawabannya. Jadi my parents had me really young. They got married at around 18 or 19. My dad was 5 years older. Langsung had me. Padahal mereka kayaknya pengen tunggu, tapi langsung dapet. And they raised me very unconventionally sih, I would say. Mereka tuh nggak ngegedein any of their children, kan tiga-tiganya cewek, dengan halus yang kayak, oh ya anak cewek tuh harusnya begini, enggak. Kita, dari perut sih mah gue tuh emang udah doain anak-anaknya semuanya cowok. We all had the same name, Justin Ruben. Hah, maksudnya? Jadi kita tuh dari perut tuh didoain untuk anak cowok. Jadi kayak doainnya Justin Ruben gitu. Oh, jadi tuh maksudnya kayak namanya mau dinamain Justin Ruben. Justin Ruben gitu. Lu kalau punya anak cowok lu harus namain Justin Ruben. Yeah, they raised us very unconventionally, udah kayak anak cowok. Terus my dad itu punya perspektif selalu yang anak cowok bisa apa, anak gue harus bisa lebih. Jadi dari kecil tuh juga dia udah diajarin nyetir, udah diajarin semua extreme sports tuh main, dan semua sports juga didorong banget. Kita kecil lebih sering main bola, lebih sering lari-lari, main badminton daripada main Barbie. Gue lebih sukanya kayak dari kecil tuh gue lebih suka kayak Bionicle, gangsing, terus apa sih namanya Hot Wheels daripada main. Kalau Barbie tuh gue bisa kayak rambutnya gue potong-potongin terus gue kayak coret-coretin gitu loh. Jadi kayak they raised us very unconventionally, udah kayak cowok. Terus I had a very, ya mungkin tiger mom kali ya, yang yang very ngedidiknya juga keras, harus gini gitu. So because of that, kita juga gua itu lumayan kompetitif. Jadi sampai sekarang pun juga apapun yang cowok gua bisa lah, gua harus bisa lebih gitu. Jadi it's always been like that gitu. Dan for some reason I'm never competitive with girls ya. Kayak teman-teman gue, lu tahu gue orangnya nggak kompetitif. Cuman sama pasangan gue, entah kenapa gue selalu kompetitif sih. Yang kayak dia bisa apa, gue harus bisa lebih. Dia bisa jago kerja, gue harus lebih bisa jago kerja gitu. Atau dia jago olahraga apa, gue harus bisa lebih. Ini ada perkataan ke cowok-cowok. Whatever you can do, we can do it leading. Siap. True. Kita translate ke bahasa Indonesia. Apapun yang kalian bisa kerjakan, kita bisa kerjakan sambil berdarah. Jelek sih sebenarnya kalau ditranslate ya. Jelek ya? Jelek. Keren bahasa Inggris. Iya. Oke, jadi gimana sih? Sorry, lanjutin. Iya, terus jadi dari sana tuh mereka emang ngedidik anak-anaknya tuh harus serba bisa. Kayak mungkin satu contoh, gua itu kelas 10, mungkin gua umur 15 ya. Gua mau summer school di UK. Terus I had to ngurusin semuanya sendiri. Nggak ada bantuan sama sekali. Sampai kita mau apply anything, pas gue apply kuliah apa, mungkin yang lain tuh ada
perwakilan, agent atau apa, atau kita nggak dikasih sama sekali. Jadi bener-bener lu harus ngelakuin semuanya sendiri. Dan kayak misalkan bokap gue ngajarin gue nyetir juga nggak yang oke, Cie, ini nyetir tuh kayak gini, ini kayak gini. I had to learn by doing. Kayak gue diajarin parallel park aja nih, satu contoh bokap gue ya. It just actually a really fun memory. Gue diajarin parallel park, dia taruh 2 mobil and like good nice cars gitu ya, depan belakang. Dan gue pertama kali nyetir harus langsung dibilang kayak, oke, cari cara masuk. Jadi nggak dikasih tahu caranya, tapi disuruh Iya. figure out sendiri. Kayak dibilangin kayak, oke, kamu di sini align it with this, tapi kayak gini. Tapi nggak yang nggak bukan bukan apa, bener-bener langsung yang kayak paling ekstrim. Jadi lu tuh udah takut nyemplung, takut salah duluan gitu. Jadi I think that's in terms of how I live my life juga kayak gitu. Kayak ya udah kita jalanin aja dulu. I learned everything that I did was very much learn by doing sih. Dan kayak di umur kayak gitu, of course kan kita nggak ngelihatnya itu sebagai pelajaran ya, kayak belum gitu, kayak otaknya belum nyampe sana. Gue ngelihat temen-temen gue yang lain kayak, oh anak cewek kok dimanjain banget, diinin banget, diajarinnya tuh dengan soft spoken, soft love banget. Cuman gue looking back now at this age, gue bersyukur banget sih. Maksudnya I think that really sets me apart and mungkin cara pikir gue. And in terms of unpleasantness with my family, kayak maksudnya how I was raised and everything, I think there's more unpleasant things that happens karena gue nggak ngedengerin mereka atau karena gue menyimpang daripada gue actually kayak. Oke, tapi dari cerita lu itu kan kita dari dulu lumayan kayak twin flame ya, lumayan mirip di cara didiknya, open-mindednya, segala macemnya. Jadi lu bilang umur 16 tuh urus visa sendiri, gue pun masuk college umur 16 ngurus semua sendiri. Jadi menurut Angie sisi unpleasantnya tuh gimana sih? Karena mungkin karena menurut di mata gue sama mata lu mungkin itu masih lumayan normal. Yeah. Mungkin boleh ceritain ke audience unpleasantnya tuh gimana maksudnya? Pastinya kan gimana ya, comparison ya, kayak I think once you start comparing yourself and what you have in front of you with the people and you think that with orang lain and you think that what they have is better, kayak kalau lu ngelihat temen lu, keluarganya lebih halus ngedidiknya, lebih dimanjain, lebih apa, itu that's when things start to get really wrong gitu. Dan kayaknya waktu itu tuh gua jadi ada kepahitan, jadi ada nggak enak, rasa nggak enak sama orang tua gue itu ketika gue mulai ngeliat orang-orang sekeliling gue yang kok kayaknya lebih gampang, kok kayaknya hubungan sama keluarganya lebih enak gitu. Tapi pas di umur gue sekarang kayak gini, gue bersyukur banget, maksudnya gue ngeliat that you know it's finally understanding them and finally understanding that you know what, they were first time parents, they were young. I'm 27 this year, and I don't think I could have I don't think if you put a child in front of me right now, I could raise them dengan cara yang purely benar juga. And it's they were also learning by doing gitu. So now it's at an age where I'm finally getting to understand them, and juga yang kayak bersyukur sih how they raised me. Oh, that's good. Jadi mungkin pelajaran untuk teman-teman juga ketika kita melewati sesuatu, kita nggak usah terlalu victimize ourselves ya. Yes. Malah itu bisa menjadi gasoline. Tapi iya, itu sih satu hal yang I've realized that a lot of people ada banget victim mentality kan. Yang kayak dikit-dikit tuh apa tuh selalu ngerasa dirinya yang paling disalahkan daripada orang lain gitu. Dan gue itu, because I had a sosok di hidup gue yang sangat amat victim mentality, gue itu jadi lumayan agak sebaliknya. Kayak, what did I do that kind of cause them to treat me that way atau react in that way. Kayak sampai sekarang pun kayak misalkan ada yang pernah nyakitin gue atau misalkan mantan gue pernah buat salah atau gimana, itu tuh gue sampai sekarang tuh gue yang kayak gue aja sebagai cewek waktu itu gimana, how did I act sampai cowok gue misalkan menyimpang atau gimana gitu. Jadi maybe always coming from a perspective of understanding people or of like putting yourself in their shoes mungkin is kind of jadi kebentuknya gue gitu sih. Oke, Angie, thank you so much for sharing your story. Banget jujur. Enggak, itu penting buat orang-orang belajar. Oke. Nah, ini salah satu juga sebenarnya gue pengen bahas. Lu besar di keluarga yang mungkin
Kan ada beberapa keluarga yang tidak biasa say I love you atau words of validation, pujian. Mungkin kalau di keluarga lu bukan I love you case-nya. Mungkin kalau you guys do say I love you or not? Sometimes. Iya, tapi mungkin untuk kayak good job, Che, we're so proud of you. Mungkin kita anak-anak perempuan yang pertama itu juga lebih jarang dapat begitu karena mungkin dari keluarga Chinese tuh kayak as you should gitu kan. Iya. Jadi mungkin sampai sekarang besar Angie gede terbawa kadang nggak take credit for yourself enough for the things that you have achieved on your own and you deserve that credit gitu loh. Makanya kadang kalau misalnya seperti tadi Angie bilang enggak lah itu tadi nggak penting apa segala macam, jadi tidak terbiasa. Tanggapan Angie gimana tuh? Do you agree? Lumayan, I think apa ya, yang kayak lu ngomong aja kayak I grew up, jadi agak cringe gitu loh sekarang. Kayak kalau I grew up without hearing a lot of praise and as you should, kalau lu mau dapat prestasi apa, as you should gitu. Jadi kayak now whenever I hear good job or even compliments gitu, kayak whenever someone compliments me for even anything like my looks gitu, gue cringe jujur banget. Kayak gak tahu, lebih tepatnya kayak gak tahu cara jawabnya. Yang kan I don't know how to respond. Kayak a thank you means that I accept it, padahal I don't really accept it because I don't internalize it. But it's yang kayak okay, thank you gitu, kayak aneh aja gitu. Berarti mulai sekarang Angie harus thank you as I should. Kayak I'll try. Angie, thank you so much for coming today. Thank you for having me. Thank you for sharing. Adakah pesan pendek atau apapun yang Angie mau nyampaikan ke anak-anak muda atau audiens yang nonton? Mungkin sedikit pesan dari gua, always be grateful. Apapun yang di depan lu, apapun yang God has given you in your life, just go for it. Maksudnya be grateful for it. What you think right now is really hard for you is actually probably gonna be your biggest blessing in the future. Always stay humble. Dikasih opportunity apa, go for it. Kayak lu kalau nggak ngerasa lu capable, lu nggak ngerasa itu potensi atau masih jauh kapasitas lu, jalanin aja dulu. Learn by doing. Don't let people, whatever people say, bring you down. Kayak jangan dengerin. Don't let people bring you down. Tentang apapun itu. Usia, gender, how you look, how you present yourself. It's not a matter of looks, it's not a matter of age, it's not a matter of race or religion. It's a matter of your potential. And your potential you can only know by doing. Terus yang paling penting dari gua itu love and accept everyone. Kayak mau backgroundnya apa, mau mereka pernah serusak apa, learn to understand people for where they came from, and learn to accept them and love them for who they are. Gitu aja sih gua. And tadi ngomong every saint has a past and every sinner has a future. Yes, exactly. Kecerdasan pertama yang kita bisa belajar dari episode hari ini, bekerja itu tidak boleh perhitungan. Walaupun bekerja untuk company orang lain, treat it as your own. Karena bos bisa melihat dan membedakan mana orang yang bekerja sekedar bekerja untuk gaji, dan ketika bos ngeliat Anda bekerja dengan sepenuh hati dan tidak perhitungan, Anda akan dipercayakan untuk hal yang lebih besar. Kecerdasan kedua yang kita bisa belajar hari ini, bukan kita nggak boleh kepahitan, kecewa, atau marah, tapi jangan terlalu lama berlarut di dalam itu, karena itu hanya akan membuat kalian lebih terpuruk. Kecerdasan ketiga adalah ketika kita mengalami hal yang kurang mengenakan, mungkin di usia muda, ataupun sekarang, jangan dulu terlalu cepat bereaksi berlebihan. Karena siapa tahu ke depannya ternyata kita malah bersyukur kita melewati hal tersebut. Karena membantu kita menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih kuat. Yay! Yeah. Thank you! Thank you for being in Progressive Mindset and bye! Indonesia. Bye!